Sa Ginoo gigrasyahan ta niya mo nang nahimo tang matarong ginahinay tag bag-o sa Ginoo. That is why hinaot nga ang atong pagka-concern sa atong minahal sa kinabuhi nga nagpuyo sa sala, hinaot nga naatay concern ta nila nga maluoy ta nila pagmambuhat sila og sala. Kay usay man gud pag may mga tawo nga magbuhat og sala, grabe jud sila kayo. Nagkadaotan nagdini kalibutan, Hesus ko. Sa mga kabataan, Hesus ko ya gaba. Di ba may ana usahay? Pero wata na kamatipod na kitang karangikan kung dali anak sa una nagbuhat na anak mo nang magbantay ka sa atong mga pangsulti o ipang post igsuon nga naman. Kitang tanan gigrasahan na pud sa Ginoo mo nang dapat maluoy ka sa ilaang mga ginabuhat. Nga naman gikan ko tani anak. Amen. Kasi magkapagbi nga seryoso na kita kayo. Ang point mga igsuon mga bisan og dili na ta magbuhat og mga butang nga sama silang gibuhat sa una, naagi po tay connection sa ilang kinabuhi mga igsuon, no? Kana ba mi pwede nga as a Christian, mura tag others na bitaw nga di na ta mo connect sa ilaa. Nakasabot pa sa akong point, yung sa imong God pag Christian na ta, pag nabuhat sila ingani ay di ta magkapo-tapo nila kay basig. Makitaan ka ni pastor na nagpakasala diya po. Dili na mo na ingana. Pwede ka makig-fellowship nila pero di na ka mabuhat silang gibuhat nga naman. Kay bawo naman ka nga kanang buhata sala gusto nimo silang madala po diha sa Ginoo. Amen. So padayon ta igsuon. Munang gamita ang imong kaugalingon ingon nga instrumento nga mobadlong jud sa sayop. Nanuman kay nahimo kang Christian nakahibaw kas kamatuoran sige kag giwalihan ni pastor sa simbahan. Ang pinakadelikado mo ani kay kita ang paninglan sa Ginoo. Nagnon pa gani Ezekiel og sa Mateo mga igsuon, kung ikaw ang hinungdan nga makasala ang tao tungod nimo mas may pamamatay na lang kuno ka. Ikaw ang accountable kung dili nimo sultian ang tao sa iyang sayop igsuon. Inakatubang nimo sa Ginoo, sultian ka sa Ginoo manung wala mo nimo badlonga ang imong igsuon, manung wala mo nimo badlong imong papa sa ginuhatan nila. Muna sa Christian mahimut ang kahayag ug asin sa pamaagi nga badlongon nato sila sa ilang sayop pinaagi sa gugma. Nagkasinabot kita mga igsuon. Amen. So padayon ta ha. So munang paningkamutan nato uban sa gugma sa Ginoo mga mahimot ang good example gid sa ilang mga kinabuhi. Unsa man good example pastor kana bang kung sa una nagbuhat ka aning mga butanga paningkamutan nimo nga dili nga malabuhaton nganuman lisod ka yung ibadlong sa usa ka tawo kung ikaw mismo nagbuhat ka ni anak. Di ba kung ginikanan ka nga uy undang ng sigarilyo kay makadapat mas kinabuhi. Wala pa kay bawa na kang kinahamat ko sa sigarilyo. Wato kay batasan mga anak ka. Dili po yun ang ingana nga magbadlong ka sa ubang tao ikaw pag mismo nagbuhat ni anak. Amen. Munang sa